السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين أملاك وقناة ديالي احتياطية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق البناءه اللي دائما كتخليوها لي وكتشجعوني بها. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، دائما كنقرا التعاليق ديالكم دائما عن جديد بلجيكا وكل ما يخص بلجيكا. تقرير بلجيكا تتجاوز عتبة 10,000 حالة وفاة بهذا المرض. كما جرت العادة منذ بداية ظهور هذا المرض في بلجيكا، يقدم لكم موقع بلجيكا أحدث التطورات ومستجدات هذا المرض في بلادنا نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية. أظهرت الأرقام المؤقتة التي نشرها معهد الصحة العامة يوم الأربعاء 30 سبتمبر أن هذا المرض أودى بحياة 10,000 شخص على الأقل في بلجيكا منذ بداية الوباء، وأصيب ما لا يقل عن 117 و 115 ألف بلجيكا هذا الفيروس. ارتفع متوسط عدد الإصابات بفيروس هذا المرض إلى 1550 حالة يوميا بين 20 و 26 سبتمبر، بزيادة قدرها 9% مقارنة بفترة الأيام السابقة، وهو اتجاه تباطأت زيادته لعدة أيام. ومن جهة أخرى أصبح عدد الإصابات لكل 100 ساكن محسوب خلال الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر هو 181.2%، بزيادة قدرها 116 في بلجيكا بأكملها، في حين لا يزال عدد حالات الدخول إلى المستشفيات مستقرا في 66 حالة يوميا في المتوسط لفترة من 23 إلى 29 سبتمبر. وفي المجموع تم إدخال 20,224 شخصا إلى المستشفى منذ بداية الأزمة، وحتى الآن لا يزال 716 شخصا في المستشفى، من بينهم 150 في العناية المركزة. هنايا كما كتشوفوا كيعطيكم التقرير ديال بلجيكا، يعني شحال راه وصل، يعني شحال توفى لهم، يعني 10,000 اللي راهم واصلين 10,000 يعني ميت ديال الموتى، واصلين 100,000 و 117 ألف ديال المصابين بهذا المرض، يعني اللي راهم مصايبين به. كما كتشوفوا يعني هما قال لك الحالات راها مستقره، ما بقاش كيدخلوا بزاف المستشفى، يعني و 66 حاله اللي دائما كتدخل المستشفى اغلبيه، يعني وهي كل يوم كيكون عندهم متصايبين، يعني 1550 حاله اللي كتصابوا. كما كتشوفوا يعني 1550 كيدخلوا بهم غير 66 حاله، والمرض راه واصل 117 ألف ديال هاد اللي راهم مصاوبين، و 115 يعني اللي راهم مصاوبين بهذا المرض. Est aussi franchi aujourd'hui au niveau du coronavirus. La Belgique compte plus de 10 000 morts depuis le début de l'épidémie. Et aujourd'hui, un nouvel outil de traçage est mis en place. L'objectif, c'est d'être mieux armé contre ce coronavirus. Explication avec Benoît Feit. Avec 1551 nouveaux cas répertoriés en moyenne par jour, la semaine qui vient de s'écouler a peut-être enfin de quoi nous rassurer un peu. Car après les nettes augmentations de cas et d'hospitalisations observées ces dernières semaines, on voit enfin apparaître une tendance à la stabilisation. C'est un point positif et je pense que les gens doivent le prendre dans ce sens-là. C'est qu'au milieu des nouvelles qui vont en sens divers, au milieu des mesures qui sont parfois imposées récemment, et je pense à juste titre, entre autres à Bruxelles, dans certaines communes, il y a quand même une tendance positive qui nous fait penser qu'on n'est pas reparti pour une deuxième vague. Je ne pense vraiment pas. Nous sommes dans une vaguelette que nous pouvons ensemble maîtriser.
Un encouragement qui ne doit toutefois pas faire oublier les 10 000 décès causés par le coronavirus ces 6 derniers mois. Et pour contrôler l'épidémie, le comité Testing et Tracing compte beaucoup sur ce nouvel outil, le CoronaAlert, cette fameuse application à télécharger sur son smartphone qui permet notamment de faire l'inventaire précis de tous nos contacts sociaux à risque. Grâce à cette application, nous pourrons également informer les contacts dont vous ne vous souvenez pas ou que vous ne connaissez pas. Les personnes que vous avez rencontrées dans les transports publics, par exemple, ou dans un supermarché, ou lors d'un événement culturel ou sportif. À condition bien sûr que ces autres personnes aient elles-mêmes l'application. Et elles sont près de 17 000 à l'avoir déjà téléchargée aujourd'hui. Mais il en faudra encore beaucoup plus pour que ce CoronaAlert devienne... كيف ينظم العالم إلى بلجيكا؟ هل ستؤدي المهزلة الفيدرالية الأخيرة إلى تقسيم البلاد؟ كما تشوفوا يعني بلجيكا متقسمة على زوج جهات، الجهة ديال فلامون والجهة ديال والون والجهة ديال بروكسل. يعني نقول أن بروكسل فيها نص كيهضر الفلامانية والنص كيهضروا الفرنساوية. يعني بروكسل يعني كل جهة وشنو كيهضروا. كاين جهة ديال الفلامانيين، كاين جهة ديال لي والو يعني بوحدهم. دابا راهم خصهم يشوفوا غادي تجي الحكومة الجديدة. وصفت العديد من الصحف العالمية ما حدث في بلجيكا بأنه مهزلة فيدرالية حقيقية. فقد أثار صحيفة لو موند الفرنسية قضية هامة للغاية، حاولت من خلال تقاريرها الإخبارية إلقاء الضوء عن قضية المهزلة بالفيدرالية. هل ستقود البلاد إلى التقسيم؟ وتساءلت الصحيفة عن السبب وراء توحد تلك الأحزاب. هل هي مصلحة بلجيكا فعلا أم تجنبا الانتخابات الجديدة؟ في سياق وباء هذا المرض والإدارة المتنازل عليها لهذه الأزمة، من المحتمل بالفعل أن يكون الناخبون قد عبروا عن مزاجهم السيء من خلال تركيز أصواتهم على الأطراف المتطرفة مثل حزب فلامز بيلانغ وحزب كره الأجانب والاستقلال اليمين المتطرف في فلندر، وحزب العمل اليساري الراديكالي بي بي في والونيا. وبحسب الصحيفة بدت عبارة في فلاندر ومشروعه السياسي دي النمط المرقع هي السبيل الوحيد الممكن. نفس التحليل ظهر في تقرير صحيفة الذي يحدد اتفاقية الملقط أو الموقع لتجنب انتخابات جديدة، العمل الذي ينتظر هذه الحكومة الجديدة، ثم التي تم الكشف عن وزرائها تدريجيا يوم الخميس. ضخم في هذا البلد باقتصاد حطمه فيروس هذا المرض والذي تجاوز عتبة 10,000 قتيل يوم الأربعاء. شيء واحد مؤكد كما تحلل صحيفة اليومية هو أن الزعيم ورئيس بلدية أنترويبن بارت دي ويفر لن يقدم لهذه الحكومة أي هدايا تقصد الدعم على حد وصف الصحيفة. وتنتظر صحيفة لوكسمبورغ وورد أيضا إلى التحدي الذي ينتظر التحالف الجديد الذي يرث بلدا في ضائقة اقتصادية. وتقول الصحيفة أن على كل علامات التحذير حمراء حتى لو كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أقل حدة مما أعلن عنه في البداية، حيث ينبغي أن يتسم عام 2021 بحالات إفلاس متتالية وارتفاع حاد في البطالة كما أشارت الصحيفة. أما عناوين صحيفة يورونيوز فكانت عبارة عن هل ستؤدي المهزلة الفيدرالية البلجيكية الأخيرة إلى انفصال البلاد؟ سألت القناة الإخبارية الأوروبية الدكتور بيتر بورسينس أستاذ العلوم السياسية في جامعة أنترويبن الذي قال إن التحدي الرئيسي للحكومة هو استعادة الثقة والإيمان، خصوصا وأن كثير من الناس أصبحوا غير مبالين يبرزون من السياسة، لكن عليك إشراك المواطنين لجعل الديمقراطية تنطلق في مسارها الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا في حين أن أحزاب التحالف الفلامنكي تمثل فقط نصف الناخبين الفلامنكيين. وذكرت يورونيوز أنها رصدت يوم الاثنين توزيع شباب الحزب القومي الفلامنكي
ان فيا الواقعة الذكري المختوم بعبارة فيفالدي اف. تم الضبط. يعني كما كتشوفوا دابا راه غادي يكونوا الحكومة غادي يديروا حكومة جديدة وغادي يشوفوا يعني شكون هي الحكومة اللي غادي تكون يعني في هذا العام يعني غادي يديروا الحكومة الجديدة. Les violons de la Vivaldi sont donc accordés après des heures de négociations quasi ininterrompues. Les 7 parties ont trouvé un terrain d'entente. Les coformateurs en ont d'ailleurs fait rapport au roi avant de tenir une conférence de presse. Et Alexander De Croo s'est donc exprimé avec sa casquette de futur Premier ministre. Voyons cela avec Rachel Crivellaro. Les traits sont tirés sous les masques, mais le sourire est aux lèvres. Les 2 coformateurs officialisent le fruit de leur travail en donnant la préséance au tout nouveau Premier ministre, manifestement séduit par ce marathon de négociations. Cet esprit-là, cet esprit de travailler ensemble, cet esprit de trouver des solutions, c'est ce que j'ai ressenti autour de la table aussi. Dans cet accord qu'on a conclu avec les 7 parties. Un pays solidaire, un pays prospère, un pays où tout le monde a des vraies opportunités, un pays où tout le monde peut apporter pour trouver un meilleur résultat. Il aura donc fallu attendre 22 heures de négociations acharnées, une nuit blanche pour mettre 7 parties d'accord sur une partition et en finir avec 16 mois de crise. Ce matin, c'est un profond soulagement. C'est un moment que nous attendons tous depuis 16 mois maintenant. 16 mois d'une crise trop profonde, trop longue, qui a profondément abîmé la confiance de nos concitoyens dans la politique. Nous avons maintenant un travail énorme à faire pour regagner cette confiance, pour être dignes des attentes énormes que les citoyens mettent entre nous. À l'aube, les Vivaldiens tiennent enfin leur accord, mais aussi le nom de leur Premier ministre à donner au roi. Après 10 ans, c'est donc un néerlandophone qui reprend le 16 rue de la Loi, un choix qui ne devrait rien au hasard. On ne savait pas comment choisir, alors on a tiré à pile ou face, et c'est tombé sur Alexander, mais c'est un excellent choix. Reste encore maintenant à s'entendre sur le nom de ceux et celles qui joueront cette partition vivaldienne. Elle nous tout de suite d'écouter celle du président du MR et de la coprésidente d'Écolo. C'est un bon accord parce que c'est un accord équilibré et donc c'était pas simple. Il y a 7 partis politiques, il y a des tendances très différentes au départ, il y avait des positions qui étaient très éloignées et puis à la fin on trouve un équilibre qui est positif. Il y a des éléments de développement durable, il y a des éléments sociaux, il y a des éléments aussi de développement économique avec par exemple le premier emploi défiscalisé qui va se poursuivre, des enjeux également en matière de sécurité avec des engagements de policiers. Donc voilà, il y a vraiment un accord assez équilibré pour faire face aux défis face auxquels notre pays est confronté aujourd'hui. Ça valait la peine d'attendre autant de temps, d'être autant enfermé, en tout cas pour notre part de passer jour et nuit à travailler. Et d'ailleurs je suis un petit peu fatiguée, pardon. Et donc voilà, je pense qu'un accord qui donne un nouvel élan au pays, un accord qui donne enfin un avenir à la Belgique parce qu'on y croit, avec un accord avec en son cœur la transition écologique et solidaire qui nous échappe. Le gouvernement De Croo est donc presque sur les rails. Alexander De Croo, 45 ans, fils d'Herman, avait un nom bien connu en politique et il a réussi à se faire un prénom. Ce poste de Premier ministre, en plus, son père ne l'a jamais décroché. Imad Messoudi nous dresse son portrait. Alexander De Croo de 2020 ne ressemble pas vraiment à l'Alexander De Croo de 2009. Cette année-là, à 34 ans à peine, il se fait connaître en prenant la présidence de l'Open VLD à la surprise générale. L'homme, ingénieur commercial émigré aux États-Unis, avait jusque-là créé son entreprise bien loin du terrain politique familial. Alexander a hésité avant d'emboîter le pas de son père Herman, ministre d'État et ancien président de la Chambre. J'ai longtemps dit que je ne le ferai jamais. Mais puis j'ai eu des discussions avec des amis qui me disaient oui mais bon, finalement, à chaque fois tu dis c'est pas pour moi, mais tu parles de rien d'autre et tu continues à dire qu'il y aurait moyen de faire mieux, etc. Et donc à un moment donné ils m'ont dit oui mais finalement, si tu penses vraiment que tu peux faire mieux, fais-le ou bien tais-toi. Et il ne se tait pas et fera même beaucoup de bruit. À la tête du VLD, il fait tomber le gouvernement Le Terme sur le dossier communautaire de Bruxelles-Vilvoorde par impatience. Open VLD stelt vast dat
de andere meerderheidspartijen deze afspraak niet nakomen. Ons vertrouwen is daarop grondig geschonden. Alexander De Croo est alors décrié de toutes parts. C'était il y a 10 ans. Cela provoquera la plus longue crise politique de l'histoire du pays, des élections et le chaos durant 541 jours, au bout desquels Alexander De Croo deviendra ministre. Il s'occupe des pensions, devient vice-premier, gère la politique digitale et la coopération au développement. En 10 ans, Alexander s'est fait un prénom politique. Il débriefe d'ailleurs les dossiers avec son père lors de leur balade à cheval dominicale. Alexandre, tu as un pole position une fois. Ou bien tu as un prénom, tu t'appelleras Alexander, ou bien tu restes De Croo, on va comparer alors. Ben, on l'appelle Alexandre. Hein. Alexander De Croo avait félicité Sophie Wilmès pour son accession au poste de Premier ministre. Elle devrait bientôt lui rendre l'appareil. اعتبارا من يوم الخميس ارتداء قناع الوجه إلزاميا في بعض شوارع بروكسل. اقرأ التفاصيل. أصدرت مدينة بروكسل خريطة توضح شوارع حيث سيظل قناع الوجه إلزاميا اعتبارا من الخميس 1 أكتوبر عندما تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، ونظرا لأنه سيتم رفع الالتزام العام بارتداء قناع الوجه في منطقة عاصمة بروكسل يوم الخميس. أصدرت مدينة خريطة توضح المناطق التي سيظل فيها قناع إلزاميا باللون الأحمر، ومع ذلك في حين أن ارتداء القناع لن يكون إلزاميا في كل مكان اعتبارا من يوم الخميس المقبل. لا يزال الناس ملزمين بحمله في جميع الأوقات، وقد يتم تغريم أي شخص ليس لديه قناع في الأماكن العامة. بالنسبة لوسط المدينة يتوافق هذا تقريرا مع منطقة الملونة باللون الأحمر من قبل والشارع. يعني هنا كما تشوفوا بروكسل داروا لهم فين غادي يكون الالزامي يديروا يعني القناع، لان بروكسل كما تشوفوا راه طالع لها بزاف المرض. بالاضافه الى ذلك يظل ارتداء القناع الزاميا في شوارع التسوق بالقرب من بلاس لويز وغو ماري شخيستن في لوكان والشوارع المحيطه بالقرب ومن يعني سيكون حي ماغولوس أيضا أحد المناطق التي بها أقنعة إلزاميا. ستوضح اللافتات الموجودة على جانب طريق أين تبدأ المنطقة وتنتهي لمنع الناس من دخول منطقة يكون فيها القناع إلزاميا دون إدراك ذلك. لمراجعة مناطق وشوارع إلزامية ارتداء القناع هذا على هذا الرابط. يعني كما تشوفوا بروكسل قالوا لهم غادي يكون لافتة حمراء البلاص اللي يكون فيها ديروا القناع والبلاص اللي ما ديروش فيها القناع، يعني لان صعيب نقولوا كثر المرض وصعابة الحالة. يعني هما يعني في بعض البلايص ما يديروش القناع، يعني غير في الاماكن المغلقه بحال الترونسبور بحال السوبر مارشي بحال السينما، وإلا كانوا الناس حداك بزاف ديري، ولكن الا ما كانوش الناس حداك بزاف ماشي اوبليجي ديري. مهم هذا هو الفيديو، نتمنى انكم كنفيدكم ونتمنى تستافدوا معايا، ودائما كنجيب لكم الجديد على الحالات اللي راه واصله في بلجيكا. يعني هذا المرض اي جديد داروه في بلجيكا قوانين ولا اي حاجه دائما كتلقاو عند شين او ملاك. ونتمنى تزوروا قناتي ديالي الاحتياطيه فاتي تي في باش تشجعوني وتدعموني فيها. مهم دابا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم باللايك والجرس والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعمل فايده على كل واحد. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.